Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko Kan dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang super ganteng. Nah, pada siang ini saya berada di Jalan Makassar ya, Gang Makassar ya. Tepatnya di Arta Samcin Kaucu. Ini sekarang saya bersama adik saya yang ganteng, adik saya Bong Builiong ya. Beliau ini seorang tatung. Leong ơi, kong misalnya coki coki wah. Kalau coki sih ya udah 10 tahun ya. Dari awal coki juga hoki karena sejak ngai ship liu saya hoki. Wah sahabat, sejarah bertatung sudah lumayan lama ya. Yang sudah beraktivitas tatung sudah belasan tahun. Di umur 16-17 sudah mulai bertatung. Nah, ini selain coki, mengira kegiatan main lo. Kalau selain coki sih ngayu kerja sampingan, jangan apa ngai itu launin cangcung. Nah, dia. Habis itu nggak kayak kerjaan tetap ngai me copan mainin loh. Oh. Iya. Jadi begini, saudara Aliong kita ini selain sebagai seorang tatung ya, juga ada bisnisnya. Bisnisnya yang paten itu bikin kue ya. Lalu bisa Anda saksikan di belakang ini ada gambar senapang dan juga banyak obeng-obeng juga alat-alat lain ini. Berarti saudara Aliong kita ini juga seorang teknisi. Teknisi memperbaiki senapang, khususnya senapang angin. Oh, fungsinya. Ya untuk senapang angin manual dan PCP juga bisa. Wah, sahabat. Nah, ini perhatikan baik-baik nih dan dengar baik-baik nih. Dan suatu hari kalau sahabat-sahabat mungkin juga punya sahabat yang senang berburu kemana-mana, mempunyai senapang angin dan senapang angin yang bermasalah, nggak perlu jauh-jauh ke Gang Makassar, cari aja Bang Aliong. Beres. Wah, pokok mesin loh tuh ya nah. Ya. Mau model baru atau model lama semuanya Bang Aliong kuasai nih sahabat ya. Soalnya lo tuh bentuk yang ini, dia manual. Kalau PCP ada di atas. Oh lah ini model PCP katanya. Ada di dalam. Boleh dikeluarkan juga boleh. Kalau mau dikeluarkan juga boleh. Perlu nak Bang dikeluarkan? Kita udah tahu lah PCP, orang yang main senapan angin pasti tahu. Oh iya. Main senapang angin pasti tahu lah. Jadi nggak perlu jauh-jauh, mungkin ada sampai Pontianak, Jakarta, perbaikin di Gang Makassar loh Singkawang sahabat ya udah bisa. Sekali Bang Niko yang memang sangat menarik sekali ya. Ya. Ini saya lihat Bang Aliong ini ya. Tadi apa yang disampaikan beliau ini kan selain memperbaiki atau seorang teknisi senapan angin, Ya. juga beliau ini jago bikin kue ya. Ya. Nah, kira-kira kue apa tuh namanya tuh? Nah, ini cuma pan biasa. Kalau kita orang Tionghoa bilang kue hampan. Kalau nggak salah ke bahasa Indonesia itu kue talam. Kue talam yang di atasnya ada ini ebi. Ya, ebi ya. Betul. Ya. Ini kebetulan Bang, kue kesukaan saya tuh. Ayo. Saya kemarin selama dalam bulan puasa, setiap buka puasa selalu Tetap itu kue talam Bang. Oh iya. gitu. Tapi kemarin kita nggak tahu Bang Aliong ada bikin ya. Iya. Gampang nanti. Yang jelas halal ya Bang Leong ya. halal. Ya zaman sekarang kan kita semua rata-rata sudah mengerti di dunia ini kan banyak sekali beragam ya. Beragam kawan, beragam adat dan beragam agama gitu kan. Nah, budaya itu mungkin kan ada kadang-kadang ada pantangan. Sekarang rata-rata pebisnis selalu mencari jalan tengah yang bisa dikonsumsi untuk semua. Iya betul. Nah, Itu pertama ya higienitasnya, Iya. yang kedua halalnya ya. Iya. Nah kemudian juga Bang Niko ya, saya dengar beliau ini tidak hanya dua itu ya, selain kondisi bikin kue, ternyata beliau ini juga ikut dalam perkumpulan sosial pemadam kebakaran kota Singkawang. Ini apa benar atau enggak nih? Hei Mei. Nah, ini. Iya benar. Saya anggota BPKS Bakti Suci. Wow, sahabat, berarti jiwa sosial Bang Aliong nih super tinggi ya. Di sela-sela kesibukannya harus membuat kue, harus memperbaiki senapang, dan di satu sisi ini kalau ada orang yang sakit mau minta
kesembuhan, beliau juga bertatung mengundang sipunya. Wah, ini memang manusia super ini kalau bagi saya. Kita perlu tahu ya, kita tidak banyak orang yang tahu tentang pemadam kebakaran apabila terjadi satu hal yang tidak diinginkan kan ya. Nah mungkin kita minta Bang Aliong ini juga bisa menyampaikan ya, paling tidak ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan tadi, menghubungi di nomor apa kira-kira nih nomornya? Kalau untuk kejadian kebakaran, sekarang kan di media sosial udah banyak posting tentang nomor telepon BPKS ya. Jadi udah agak mudah. Kayaknya itu Bang Aliong masih ada kegiatan yang terselubung, belum disebutkannya. Hah? Biasa, saya pernah lihat dia jadi moingin, Bang. Kalau untuk itu ya, saya boleh dikatakan sekarang udah jadi mantan lah ya. Hai. Ya, kok ini macam? Enggak saya lanjutkan lagi, berhubung saya ada permintaan dari sifu saya untuk menolong orang dulu lebih ke depan. Karena rezeki itu nggak seharusnya kita cari dengan cara yang seperti ini juga, dibilang kan. Jadi saya memang udah diutuskan memang dari keturunan untuk menolong sesama manusia dan tanpa memandang suku, ras ataupun agama. Saya menolong semua orang dengan kekuatan sifu semampu saya. Kalau memang jodoh sembuh, kalau nggak jodoh ya mau dibuat lagi kan. Ya. Tapi ngomong-ngomong, setiap yang datang ke sini ini ada tarif khusus nggak? Sini pengobatan gratis. Terus terang. Karena dia sudah mengatakan apa yang diperlukan ini pasti ada yang membantu nanti. Pasti ada yang membantu. Makanya disuruh menolong lebih dulu, mencari rezeki ada waktunya. Wah, ini sesuatu yang memang gampang didengar, tapi kita mau mencernanya susah ya. Tapi nggak apa-apa. Sebentar lagi kita suruh Bang Aliong kita tatung. Kita sekalian tanya sifunya kenapa begini. Bagaimana? Sip. Mungkin ada satu lagi Bang Niko. Nah, ada pesan beliau enggak untuk para petatung? nah bagaimana? Jika kayak kawan saya kaya Choki deh, you mai pesan. Oke ya, pesan dari saya buat semua para tatung, kita semua harus kompak, harus sama-sama membantu orang yang kita bantu itu, harus betul-betul kita keluarkan tenaga sekuatnya. Apalagi untuk orang yang kita bantu itu benar-benar sakit, ya harus kita bantu seikhlas-ikhlas mungkin. Cái quỷ rất là cay mà. Sedang OTW, separuh sudah OTW. Itu hebatnya Apong kan. Udah berapa kali ini ngomong saya? Saya kan pernah bilang lah. Cis tahun 98 berapa ya? Itu Cis muncul Pak, DSA lalu tenggelam. Cis mantap. Tapi di sini nggak banyak.
師傅，喂，師傅，做咩啊？啱係照先，照先就好了，哎安怎啊？咪冇規矩麼？唉，家照係啱名哦，嘢，咁好好好，照先，照先，照先。咪啱到銀哥上了的啦，你跟厲害，立正前夫嘛。用班要能力好厲害，用班你嚟，弟子，你跟hiểu係嗌周線hiểu。藝nhiều厲害咯，cả liên phá này đúng gì à? Liên phát à? Mua ăn phát à? Chính thầy học với nhiều hổ à? Ăn đúng Nhà rồi. kiểu thiếu ngay mới hỏi. Ô mày cả sang bút mệt gì nè. Một nhau mệt gì hả? Lưu miệng gì à? Ồ hè như vậy. Ay. Sahabat yang datang di depan kita nih Jiu Xian ya, Dewa Ara. Baru tiba. Jiu Xian này, nhà bơi lên là Jiu Xian. Ai à bơi lấy? À. Nhịp nhà mày đúng gì? Lia lúc nhà sang này như một kia, một thì nhà sang lúc ấy bù hấp ấy lọ à. Một thì cả thằng Cái mày nè. cái dạng như nhan xỉu xanh nó lời vậy. Nhiều chuyện nhiều quá. Ngày mua diêm chiều á, ngày mua diêm chiều á, chiều先塞嘅，佢喺個摸攞嘅灰膠，啲灰膠嘅摸鹽照，塞嘅，係咪？ Sao chị đó? Mấy cái bùa mày chịu à? Mèo à, chú xem cái bún nhịn mày mua may rồi. Chém Đi xí chỉ thế còn đó. tiếng mó. Thế à, ăn đồ chịu à, ăn đồ suối nhau hết. Ngay tới trong những chi còn chịu. Ê, Chém xí hết tiếp bạn là cái tụi tí cái tao dùng mổ còn như đó hả? Còn chiều先này, chiều先nhập đi lấy. nghe à? Nè. Nghe tiếng ngày 10 à? Hina, kita mau tanya dari mana Ciusian kita datang tadi, ya sahabat ya. Cái thôi Tung San Liên Hoa Thong à? Tungsan Lian Pha Thong ah. À, Oh, datang dari Tungsan Lian Pha Thong ya, dari kolam teratai di Gunung Timur. À, nhất Tungsan này bây giờ hay san kiểu dòng lia hay trung kẹt ôn. cái con ở nhà chạy về mày còn đeo à? Ngã trâu còn. Ê, còn đây là nha. Ngã trâu còn tiếng à, Tung San đeo à? Hina cái muốn chín chủ tiết đây muốn. Ê, tay nhĩ sĩ giả nó. Nhiều như kiểu tin ngay xin nhiều hả? Một phía đúng nhiều Ngay bây mẹ giờ xe còn như ta. ngắt thiệt mà xin nhiều bây giờ thì ngay xin nhiều thiên luôn. Cái tí biết được khổ của chơi ở bây Cái giờ. câu hỏi lấy ấy, thì À. cái câu hỏi lấy Tung San nha. Nó chung kẹt này hả? Dari Tongsan sana, RC sana dia Tungsannya bang. Mày còn theo ăn xin chú na. Chiều sen ini mày thiên dun, cái mày chiều sen mày thiên dun lại nhưng mà bây giờ này. Nghĩ chỉ đổi giống Ngay chỉ tổ gì hình nhá. các mình giống dùng mình nói nè. Yêu cho. Naik awan terbang Ciusian tadi bang. Hebat oh, luar biasa oh. Là nhờ ngon Ciusian ho, ngay lòng bùi na, chúng mới nhận thân kiểu dòng ly, dạng ly đâu. Xin mèo, xin than, xin xian ho. Lấy dùng xong những cái hầm mộ đó, dùng những hầm mộ có nó mèo à, thiên mèo này đó. Phân phật ha lấy bọn này tao dùng đi tao xỉu kí dùng con này à. Hy vọng kia tao con lì à, con nên à. Siêu cái HP à, chú xem. Lẹ, cho nên lẹ cho này à. Đang ngay dưới rồi. Nhí chéo, thầy mò, nhớ mày phiêu theo ấy, nhiêu phiền ngay ó, ngay thằng nhớ mày phiêu theo ấy. Nga nhụ xin. Còn nhớ nhụ xin gì mày. Nga nhụ xin nè, cả cái lý cả thì chỉ dùng ngay. Chị ơi cả ngay liên lọ như họ xong khởi con đi con à. Ngay mẹ con lý hai như cho dùng những dùng này东西khí mèo. Lá gì mày còn khí mèo, hâm đồ xe cài hăng bỏ dưới nhông này khô kia lèo.
唔像上司簽約責任要掉嘅木卡，去到係要冇要浪費咧，嗰一打電話問經驗出牙妹，因為要訓練都要天天去牙計麼？咁咪奇妙講咪了嗱。啊？他冇科技嘅進步就是Ya, ini zaman teknologi canggih nak macam dulu. Sekarang mau cari orang tinggal telepon. Saya bilang sahabat ya, pakai HP bisa lihat lagi dia di mana. Jusen bilang ini sangat luar biasa gitu. Nah, tapi yang luar biasa sifu. Ah, kiểu nhí có khí mèo có lì hỏi gitu. Orang sekarang nggak ada yang bisa naik awan. Như chị nói, nhí hiểu thiên duyên nó há chỉ đồ tèo. Ngay tèo hiện là hắn là hiện giờ khuôn tiền nó tập bì kia như đâu kiểu tèo uốn. À, anh dạ đó. Như gì kia nó như tại tức là như chỗ tèo ngay. Hắn yêu chịu mà ra chịu trong ban này sẽ đâu sủi trong này. Yeah. cái hắn thằng ngồi chơi giống sắp về Lấy hay mó? đó cái ngoài Anh như xuân nổ sang tên nó. Cái thế như thế một cây không ai dùng phun mì nó. Jadi Thầy xin thầy lòng bực hay vô dạng. Bây giờ ship nhân nhiều ship chưa nè. Nhớ còn nó ngay có theo là ngay tin nhá cái gấu kiểu ấy nghe nó chỉ lẽ con kia. Bộ cái tụ đồ rồi ô. Nè, sao ta đã? À, như Nè hắn cho cái nè mau đồ ăn đồ chuẩn khéo Ini Ciusian itu mau araknya yang kadar alkoholnya tinggi. Yang tadi itu kayak air katanya. Karena kebetulan kita tidak ada persiapan ya sahabat. Ini mungkin campur garam kali ya. Hah? Campur garam. Udah belok jamu gitu. Ngay bây giờ bây giờ Agak asin rasanya. Ham ah. Kyung. ăn ham Bukan dibilang ham, tawar bang. Tawar ya. Ah, bukan ham. Ah, bukan ham ya. Bukan. Salah om. Ciusian này, còn như cho xin cho đó kiểu nè. ấy Ấy một nhông hen Ciusian. mình ngay liam Ngay mấy muốn như ngang muốn mà sao nè. Ngang như lối tàu Ciusian ngang mấy muốn Ciusian không? Một con à? Tak boleh omong gitu ya. Hả? Chắc chắn buổi lo hay bị phong còn rồi buổi lo còn chen nhân nhau mà ya to pak nya kan buổi khi cày saya sih. Ya siapa tahu dari dia sudah berapa ratus tahun atau ada ribuan tahun no kita tanya. mày còn chuyện gì nè Oh, rahasia Jusian bilang sahabat ya, kita stop ya rahasia ya. cả đi tại chỉ mấy cái kỳ kiện miền này tôi thăm một chỗ còn mày ngay mày Jusian này, trong xí xong đi đâu chỉ miền này, bị phong kem on rồi đi đâu. Jusian như hàng gì đó, hàng gạo hả? Ada pengobatan di Ciusian kita sini ya. Si Song di有乜嘢平啦Ciusian？ngay si cô sáu ha xíu nè ho đi chỉ con liệt đây cô trung diện à chỉ cả đồ Làm咩師兄啊？咩師兄啊，只家嘅師傅師傅啊，咩名嘅師傅呢？頭髮先師啊。Oh, kalau biasa yang mengobati itu tofak siansi kata Ciusian ya. Kalau memang datang obat-obat yang kelas berat, kalau ringan-ringan mungkin Ciusian hey biasa putung Ciusian yuk jika kayak dong hasil. Kalau misalnya terlalu berat dia panggil satu sipu tofak siansi namanya. Còn幫我做美煙咧，楊師傅名叫做美煙呢樣啊。以前啊，Dulu tatungnya kan jadi moyin. Nah ini Sifu bilang jangan jadi moyin dulu. Tolong orang dulu. Tuh moyin me tolongin em. dùng ăn công sĩ cả tu khen hạng ấy sang sẽ đúng mẹ hâm mộ kiểu ini sang sẽ dùng ăn Itu masalah yang agak biasa, itu yang happy katanya. Kalau orang sakit kan ini menderita ini harus didulukan. Jadi kimtungnya jangan jadi moyin. Ngay còn lấy dinh đi với dính mùi cả kita thằng sự cái lòng sao còn mày kia mà cả ngay cũng là cả ký cũng ngay cả như còn là ngay cày xịt bún cày thịt đi. Yung phân miễn là Ciusian là
phượng về nãy dù con nó dù cạn này dù còn chưa cạn thì mày vậy Jusin bintanya, saya ngomong dengan Jusin apa yang ngomong dengan siapa? Saya bilang habis ngomong saya terjemahkan lagi supaya sahabat-sahabat kita mengerti. Dan sekaligus kenal sama Sifu ya. Tôi hiểu tin như Jusin. Ada tanya kan bang? Saya pengen nanya beliau ini, ini selama ini pasien yang pernah datang di sini dan yang beliau obati ini penyakit yang seperti apa gitu? 思想你都前面要欠安來啊，你思想呢度咪平咗當嘅。 kan mau tinggal Tak tentu bang katanya, banyak jenis, banyak ragamnya. Agam ya. Nah, chẳng họ nhiều đâu cái小平啦，像呢個真平是唔怕講哈，普通是唔好啊，Biarlah kalau untuk penyakit yang sederhana itu gampang. Kalau penyakit yang sangat berat, kalau cuma pakai jimat dia nggak bisa selesai. Dia bilang. Ya, obat juga. Nah, Hangzhou lah. Hangzhou Phong. Nah, Hangzhou Phong. Nah. Tapi ketika ada orang yang butuh ya, misalnya punya rumah terjadi gangguan-gangguan negatif ya, apakah beliau ini juga bisa mengusir Phong hawa Phong sang negatif? ở đây tới trong căn này nhìn là chú kia bộ còn vô là sập đó là hay chịu xem đâu hiểu nhau thì tôi đâu thì cả đêm mẹ họ rồi. Cả hiểu是hiểu，但係可以用單嘅方向嚟到試下。 Bisa sih bisa, tapi mesti dicek dulu. 不過 Arah 個人 mana atau barang apa itu. 不過間個人蝦少，但係肥腰都係叫陀人世啦。 Kalau untuk masalah-masalah yang begitu yang diundang itu si Pukil Nhân Sai katanya, yang turun tangan. 係講插褲啊，家美女用家蝦貴落蝦薄公公 Kalau yang misalnya agak beragam itu pakai datuk katanya. Ya, agak beragam lah ya, berat lah ya. Ya. 嗱，你行啲咩啲了？ Nah, 下下氣氣度要插用嚟嚇啊！ 最重要你都di世界上面有叫平安咯。Ya. Ini saya pernah dengar ya, bahwa Sifu ini sangat dekat dengan Xiao Meme. Hah? Sifu ini. Hay bang? 喺背後啲講係啊！ Cái còn biasanya Kim Trung Hee cái sạc aja lah cái Kun San Thầy Vong này kan chứ cái Xiao Mei Mei cái sư phụ đó ăn kêu này mà cái sinh gì cũng cũng như vậy ha 假的，你讓小妹妹安上 ăn xong 嘅東西啊！ ăn xong à 大家下次到到蓮花堂嘅偷女仔啊蓮花。 wah Xiao Mei Mei sering pergi ke kolam teratai sana curi lenfanya Jiuxian katanya. Iya ya. 家自家技術嚟嘅東西幫佢偷hết nhiều難 Cái cá sang cái kiểu ngay cái đồ phải không? Một cái theo lên pha với biển rồi. ngay cái hiểu rồi Cái hiểu rồi ha. là chuyện mày sợ gì lọ cả tuần ngày muốn cái gì mày trả nữa mày còn gì theo nga nữa Nghĩ thế hả? các chuyện chọn à Hay. 東西應該清楚。要錢人應就係假嘛，人做得前妻任啊，係咪啊？ Kata Xiao Meme lagi ya, Sifu ini memang ganteng loh. Trời mấy còn như anh xẻo tên mà. Anh tiêu cái còn cho lần ai còn tôi đó. Theo mô dù phát sĩ dù phát anh dù bí hồ. Mà sao còn pak bôi, ngay bóng theo nào pak cái môi pak. Ra mày dù bào à? Cái sáng thiếu ứng kiang. Kiều héo. Cái pak chiêu gì ngay bóng cái chóng. Anh nhông à? Hay nó. Tự nhiên kiang. Mà tự nhiên anh giống những dòng mà nó liêu được anh trong một này. Nhưng mà trong anh nhưng mà như thế mà bệnh nhân hiện mà chạy như này to mua nhỉ à, mua gì mua nhìn còn à, mua gì chạy như này mua to mua nhỉ, phút phút bẹt có ai khẳng phì xí. Jadi Sifu ini kenal dengan Xiao Meme di mana ya? Depan như vậy xịt rồi cái như theo liền pha là cái gọi là. Cái mấy hà chi theo liên pha. Sering pergi curi liền pha.
diam-diam ojak pun ilmu juga. Oh, dia meti itu untuk neneknya pakai. Berarti si Omeme ini satu lokasi di kolam teratai ya? Ini kayaknya Kiong gaji dia memo. Ke si Omeme ya. Kiong nggak sama. Dia pergi sana saja. Karena dia sudah panggil Kungkung. Wah. Oh, Dia saya Kung ini tahu nggak? Kayak sok yung lian fa di mei dia. Berarti si Omeme itu termasuk nakal ya? Nah, ansong dia ngomong kan si Omeme. Lakin pun ansong itu. Memang begitu. Jangan bilang. Nah, Ali si Pai mới nhớ小孩通知你説我那個錯係咪啊？ Chắc chắn là cũng phải à. Như vậy chả chả phải phải Vậy sao xịn lo thì bắt dứt kiểu cả hả? Mau sama antung. Ini kita mau tahu ya, Sifu ini minum arak ini ya sudah berapa lama? Ini dong pembekong pembek angin sih usianya. Ai, hổ pa công si mà đi xe loh. Seumur hidup dia dulu minum arak katanya. Kami ngisai saya jongkan contohnya nanti yang kecil. Nah, dari kecil dia minum arak. Berarti sejak beliau ini masih jadi manusia ya? Minum arak ya? Ya, Nah, beliau ini jadi manusia tuh pada waktu itu di mana? Di Singkawang atau di Ni sẽ sana? ni dòng cái tròn như này hay năm dòng đi không ạ? Chụp cái đơn giản. Dùng ban ngày bởi chơi nằm dùng nàng ấy bị lấy nhá mày còn lại rồi. Cengket ya? Chụp cái. Nah, kalau boleh tahu kira-kira di zaman Kaisar apa ya? Cái mày phong tì xíu như sòng phong. Mau bóng. Nggak bisa ngomong banget. Nggak boleh ngomong. Rahasia. Sing. Ngoài. Ini một ngày juga hổ na, chưa ăn yang apa? Ada pertanyaan lagi bang? Ada, saya mau tanya ini. Ah. Nah, kira-kira bagaimana caranya Sifu ini, beliau ini ya, bisa mendapatkan sarung seperti kamu ini? Dạ chứ dòng pan hin cộng đó tôi hiểu như vậy chọn nhá là kim cùng như là kim xin. Này cái này chọn cái ăn nhậu xin là này chọn ăn nhậu xin cái sòng vị thầy như nào? Bữa có là nhìn phạt lọ đeo ho. Hay thèn lọ kia mua tiểu xích em mày thèn hai đi lấy đó. Lý Sebenarnya begini bang, dia dulu nangkapnya ke seniornya abang kita, abang Aliong. Karena abang Aliong udah senior bang Aliong udah usia sudah tinggi dan tidak bertatung, jelas nggak dapat arak lagi. Makanya dia tangkap ke juniornya. Berarti menurunkan ya? Menurunkan. Berarti Bang Aliong ini, sarungnya ini itu termasuk keturunan Ya benar. Yang si yêu phong theo an thầy na thì chỉ小心小意. Vô chỉ kia mà vô lòi mà Các mẹ ở dùng bánh con na, cái con theo an thầy như si mà nó vào ngày trước này phải mắng đất con ở ăn nhiều ăn to đeo. Jangan besar-besarkan gitu. Tapi saya mau tahu juga nih, apakah Sifu ini pernah menghukum sarungnya? Nisit fatnya Kim Sin mau. Tatap dia atau nyisiau. Xiao na. Ada kecil-kecilnya. Ya, ham to lấy chuẩn kỳ vốn kỳ hiểu kỳ tệ hay may phạm pháp một cho ai. Supaya tidak jalan salah aja katanya. Ya, selain itu juga Sifu sayang sama sarungnya ya kan? Ini siaknya Kim Sin bona. Kan cinta thì coi bộ làng kia selalu melindungi dia. Nó mua kia chỉ hay mua tiểu xí đó. Chỉ xin này đó. Cái ăn không thì dễ. Nhá. Mày thầy ó thì dễ. Ngay siang cam. Nó Kim Sin. Cam Kim Sin. Ở thì sẽ có câu sống. Gói tay chạy. Mày chạy mà cái miệng ăn hả? Nhìn thì ăn chạy không? Đi tàn sát của mày nè. Đầu tiên nè. Chỉ nhìn thế tổ mua nhiều.
我哋名咪聽，年錢咯，咁見錢至ăn hồ thang係 Hả? ăn hồ thang。 Ăn hồ thang. Hay li to biasa saya ngasih ngan Niko, ngafan yin ono Niko kan. ก็เบื่อ用先啊， Ngafan yin miang, thụ su miang đấy mà. Ono Niko kan. Hay thong yin miang đồ cam kín xin. เบื่อ用啊， Cái dòng pịt kín này kín là đã dịch bẻ, dòng bắt rồi nhiệt xí vô kiệu à. เบียงให้โต๊ะกิ้วยังไงปิดยีนังเนี่ย Hay mày piong hay tốt kiểu mày pịt dên, hay mày pịt dên. ไอ้กังไอ้ของไว้แม่จงจงฉีดฉีดเนี่ยมึงกายของจงชิดไว้ยังไงที่ไงแกฝีเช้า Ngay kêu chung thiết để mố rồi ngay mố mặc cái thế nhông hin này. ให้หมอ Hay bà. พ่อของบ้านอ่ะ Nhông bắn phò cái mố rồi. ไงของชื่อไหนอ่ะอย่างมากเฮ้ยหอม Không mừng không, như trong như con á muốn mặc cái ngay rồi bị kinh nghi cậu. Ibu, kapan kira-kira Ngai punya penji ini dapat menikah? Như thế dòng mày mó. ไงเบียวเตี้ย Kiểu nhân ไอ้มองนี่ปกนี่ของนี่ cái con nhân xẻo sen là cái con tao như bạn xẻo sen là cái môn như ก็มีกองเลยนี่ทางของอ่ะข้างหน้าโมยงพระยืนของบ้านหอคอนนะ Ini sudah uban katanya. Thầy xin minh sang đó rồi như xuất thủng là 我以前按手你向我呢按叫呢好多次啊，要帶你參加係 cái 咪 này quý sĩ lốt của ta nào chiều sen cho to kẹo à. Hả? 每個東西， Mời các lương thế. 但咩腰係變啊？ Nah, ini Bang Niko ya, kita pengen tahu juga ya. Selama ini kan kita lihat cuaca hujan panas, ya kan. Kemudian banyak juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kebakaran, kemudian juga gempa bumi, gunung Merapi yang sepertinya ledakan dari dalam laut dan sebagainya, macam-macam lah musibah ya. Nah, kira-kira apa nasihat beliau ini? Ý khi liền kiểu con này là xe cây sống này ăn bao phát sinh là cháy nạn yêu khỏi suy bởi chiến trung này mới đây là bảo hộ san yêu là phiền thụ đây là để đi chiếu sen chứ mày phải người ta chỉ mình khen cái phá mà ý khi hay有半天了 ก็แม่ชีกาเกาะสีมินแม่โตโต้กินใบชินเซียนเนี่ยคิวพินอ้อนเนี่ยฮะบอกชินเซียนนั้นลิดแถวค่อยเรียกกันนั้นน้องฮะ Semoga doa kita selalu didengar oleh yang di atas dan segala musibah akan dijauhkan. Jadi sama dengan juga kata-kata perbanyak berbuat kebaikan ya. Toto sanksi lah. 就係應用應經，時間咪多多做善事最好嚇啊！時間要冇黐到要，咁冇黐到苦啊！啊，多多係幫心啊！人向能得行到善心，你要黐到你要，咁冇晒就黐到幾苦。 Yêu ra mẹ không mong các cụ rồi đó, kêu các cụ. 一唔做得黐到苦，因為到上天上下想要用，因都係要少要腳，錯嘛？係建議 Dia 做。 bilang di dunia ini kan ada orang yang sangat mempunyai dan ada orang yang sangat tidak ada gitu kan. Saya bilang itu yang tidak ada itu dia Jusian bilang jangan merasa tidak ada karena kita sudah dikasih tangan sama kaki dan indera-indera yang lain bisa bekerja untuk menafkahi hidup kita sendiri. Jadi jangan pernah merasa kita tidak ada. Kita semuanya ada. Berarti manusia itu sejak dilahirkan sudah punya modal. Memang modalnya sudah lengkap. Jadi mau ingin dia Jusian kan dia pun kêu pun钱了哈。 咁明白啦，係冇搬機嘅本少噶，叫我用翻嚟啦，係冇啦。 Ada kaki, ada tangan, ada mata, ya kan, ada pikiran, ya kan. Nah kemudian juga kita pengen tahu ya, ketika orang pernah berbuat jahat, atau banyak berbuat jahat di muka bumi ini, kemudian meninggal atau mati, itu bagaimana kondisinya itu? 意思譬方啊，所以仲驚你啦，每鋪做廢，吹睇有咩做廢嘅，只係幾個四嘅下先啦，咁樣難掂難當。 3天連燒啲啊， 3天連燒頭啊， 3 天dan siu tahu. Sebenarnya itu kesempatan tuh orang ada 3 hari pun bisa bertapa dari. Gitu ya. Nah ketika dia berbuat jahat, bisakah dia jadi dewa atau Cái cho thật sifat? phân phải biểu còn nên cho xin xiên nó vậy. 但係佢用翻你蠢咧，
lagi mau sinsen kulit cuma condet juga dong sih nah. Lihatlah mau lihat dia ada garisnya anak katanya. Tapi kata handphone phải kan mungkin jauh sinsian. Ngày mê còn điều nhi thằng xăm thiên Nah, tapi 3 hari pun bisa bertapa katanya. 3 hari untuk dewa itu mungkin jaraknya kayak kita sirain loh ya sahabat ya. Mungkin berapa tahun ya. Ya. Nah kemudian juga kita pengen tahu dari beliau ini perjalanan manusia setelah meninggal itu seperti apa untuk menuju surga atau neraka. 意思講啊，biasa John 呢朋友講啊，係時日嘅款為上天堂，所以家係戰中要做冇上天堂。 thì chị ngày chiều先破下生死啦。加ngày buổi破出đi lúc mẹ còn nên ngày còn cái bây là tuyên nhiều bột破啊，cho đất còn ngày cho đất còn ngày Tidak boleh diceritakan itu rahasia. Ya, ca memang cho benar ham ini. đó thiên ổ lít à cho đất tại lại破出 Itu 嚟 aturan dari Tuhan itu kita tidak boleh ngomong kayak begitu katanya. Ya, benar ini merupakan satu rahasia langit lah ya. Kita manusia juga nggak boleh banyak ingin mengetahui lebih jauh kan. Tapi Sifu ini kan juga untuk ăn kiếm một say ngày Jangan panggil Sipo, panggil Ciusian. ini sih panggil siusiannya. Ciusian. Siusiannya. Ini kan juga untuk sebagai manusia, sebagai motivasi manusia untuk lebih bisa berbuat baik ketimbang berbuat jahat. Di sini hay bà còn thì vẫn đã chỉ mình còn những cái cách bà còn phi xiển ngay bà còn hăng hội không bà hăng có phải 你做咗因晒肯肥啦，用咪咗，其實最好咪肯神咯。 sebenarnya kalau sebagai manusia di dunia berbuat jahat apa yang mau dipakai dengan jahatnya katanya harusnya berbuat baik semua kan sudah tahu kalau berbuat baik nanti karenanya bagaimana. Berarti beliau ini ada yang dimaksudnya ya. Ya. Berbuat jahat demi berbuat baik juga ada deminya. Nah, ya kan? Mungkin berbuat jahat tidak mengandung unsur dosa. Karena apa? Demi membantu, demi menolong dan sebagainya. Bisa saja terjadi. Iya ya. Tapi kalau seperti itu, kira-kira menurut beliau ini gimana? 所以人家講啊，佢夾副叫腔嘅，佢吠到街度，到街以為嘅人，佢搣到啦，佢叫架翹街就乜計先。你講夾副叫強都唔相同講啲字呀。我先而家喺講仲做廢嘅生蛇啊！你係夾副叫強。 Ya做得講行神事， Itu amal baik juga akhirnya katanya. Ya, như vậy còn nên jangan kon có những cái khiêu nhiên. Mungkin ada orang merasa dia tidak tahan mereka menderita kan, dia cari yang kaya, dia gerek yang kaya, tapi dia tidak pakai, dia ngasih ke miskin. Dan ini sedikit anyong jahe kok mungkin. Cuman sebenarnya juga tidak baik begitu. Caranya ya. Cara kayak có cái ham bò nhân hàng dù khó nên cái chỉ đó lihat chắc nhìn về cả cái dù atau mungkin ini tertentu mungkin orang yang dia gerak ini terlalu berkelebihan juga dalam bertindak maka dia menggerak dia bantu ke itu Mungkin ada unsur kemintingnya. ya Atau alias pelit. ya Mẹ á mungkin konon các bạn cá chiêu thì phải ăn hầm sẹp đấy mà người ta à cá siêu thì chuẩn những không phải đây đều à những nhiều con nhà cái kiểu nhìn khổ à hắn mà tiêu tay kiểu nhìn à lý những mẹ con có nó mẹ giống gió lấy hiếu thì ra lui lấy bên nhà kiểu như thế giống mày nè chọn mà nè à cái kiếm mấy bên gì shit dia được mọi phẩm ổn đang xe Berarti beliau ini sangat mengharapkan ya sebagai manusia yang hidup yang berlebihan paling tidak harus tahu juga yang kekurangan ya. Nah, dengan kata lain apa? Jadilah manusia yang pandai berbagi gitu deh kira ya. Thì chọn dòng nhân thì sẽ cả hiểu cái chuyện nó hiểu thì các cái sẽ cả dòng nhân sẽ cả phân hiểu nó yêu họ phân hiểu vấn đề nó相互幫助相互幫助咯。
咁咪係最和生社你做了嚇，喺咩講啊？腰衫磨刺到腰啊，咁磨衫磨刺到褲啊，ya. Ciusan berpesan yang memang berada jangan merasa sangat banyak, yang tidak ada jangan merasa miskin, merasa tidak ada. Kita semua sudah diberi modal, bisa menafkahi hidup kita. Tapi yang berlebihan juga bisa membantu yang kekurangan, gitu betul, ya. betul. Sipu, Siusia. Kamsiani Toto. Cái Kamsiani. Cái phát nhìn là cái như kiến thì à. Kamsiani. Thì thế nhỉ hẳn lấy thăm phá diệt hạ leo nhưng kéo nó nọt màn bong. Kéo nó nọt màn bong. ไปอยู่ Cái mê thong nhìn, cái pha phan. Sipu lấy thắt. Nhân mày miang là 朝鮮，英文係咪啥？ Tiểu Xian à. Kamsia. Nên mày chém si à cái như mày sẽ chỉ có những phòng chỉ có lấy thăm phá diệt hạ lo. Các sang như thì đó ngay đâu ơi lôi còn nên chỉ có phán phật bẹt dọn này lo vậy 喺頂咁家， hay mà 係平底。 đúng rồi à hả bà 要住擲地字咩錢違法啊？ hả 係 bệnh nhân chứ 錢加地字咁見錢加地字係 thôi mà sao 錢違講 có sao như đấy hả 誒依按違法都想像呀，再咁有啲啊嘛， ngay trâu sót 我失兩成。 我เป็นngay cá diệt hạ đi ngay ở khi dùng số chỉ à cái mày trong thiên si cái sang à cái tiền của nó tiền nhiều cái diêm lọ à học ngay thì cả kia bò 你是家係 hả 你殺也要種天師也種天師係啊， sebelah juga trong thiên si gitu ngay tiền tiền thì cái dùng số chỉ cái cổng quá à 講咪喂， cái bò à như vậy trồng bò cái chuyện mua mà cái như mấy tiếng ngay nó tạm水rồi 家二蛋散講咩這人都冇一樣多啖水話，你冇嗱，先二蛋散講哎冇講嘢，hay bà 呀，咁時炸炸樣講啦，嘢啦吹陣妹，小班吹乜搭吹佬。 trâu sót ngay trâu sót chậm xí ngay đâu chậm xí mẹ mua mặt gai cái hả cầm chè to chiều xem thì cái hẹn bò loi sẽ cắt thắm mình phải vậy hả sẽ cắt lại khơi xiêm vậy 冇咪講乜安生社 mò là mò lại cày sầu xong thì vậy hả nhàng đó cầm chè to chiều xem nhá chậm xí nó mua mặt gai xem 你講到上出嚟。 biết hẹn bò lại sẽ cắt lại giết tiền sầu chung rồi 大家順順。 sẽ có phù vậy